الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية صدق الله العظيم. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat sempat, sehingga kita pada Jumat kali ini masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafatul urbana di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, melalui mimbar ini khatib wasiat khusus kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada jamaah yang berbahagia. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ternyata bekal yang paling baik menurut pandangan Allah tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, bulan ini tentu saja kita pahami bersama sudah beberapa kloter jamaah haji Indonesia berangkat ke tanah suci dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Semoga kamu Allah baik yang ada di Sukajadi, Kota Bandung, umumnya Indonesia, menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, selamat, dan juga mampu menjalankan rukun ataupun wajib hajinya dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang Allah gariskan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibadah haji dimasukkan ke dalam rukun Islam yang kelima, yakni di mana ibadah haji ini merupakan perjalanan rohani manusia, beda dengan perjalanan-perjalanan yang lain. Salah satu contoh, ketika salah seorang berangkat ke Korea, berangkat ke Singapura, berangkat ke Eropa, orang yang mengantar, baik anaknya, keluarganya, tetangga, tidak pernah menangis. Tapi kenapa ketika seseorang itu akan berangkat haji ke tanah suci, bukan hanya anak, keluarga, tapi tetangga pun juga ikut menangis? Ini pertanda bahwa melaksanakan ibadah haji ini luar biasa, karena perjalanan rohani. Semua orang memperbaiki diri sebelum berangkat ke tanah suci. Dia mengadakan tasyakuran untuk memohon maaf, meminta maaf kepada keluarga, tetangga, sahabat, dan yang lainnya. Karena dia tahu bahwa dia akan berangkat ke tanah suci yang disucikan oleh Yang Maha Suci, tiada lain adalah Makkah Al-Mukarramah. Ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan rohani ini tentu saja bukan hanya dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah haji, tapi bagaimana upaya kita supaya pemberangkatan kita dari tempat, dari rumah menuju masjid ini, hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun termasuk perjalanan rohani. Maka dari itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 yang Koki bacakan tadi. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
bahwa melaksanakan ibadah haji itu adalah diwajibkan kepada manusia bagi orang yang mampu dalam perjalanannya menuju ke sana. Orang yang mampu. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa karena ibadah haji ini bukan hanya ditopang dari sisi materi saja, tapi ada hal-hal yang mesti dibawa bekalnya. Dia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya teringat ada sebuah pendapat yang mengatakan salah seorang ulama besar, yakni janganlah melakukan perjalanan dari makhluk ke makhluk. Artinya dari Indonesia ke Mekah saja, tanpa dibarengi dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا واصرف صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم توفنا مسلمين واهدنا مسلمين واحدنا بالصالحين بالرزايا ولا مردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة